एक ओर गर्मी का कहर तो दूसरी ओर लोड शेडिंग घोल रही है जहर और इससे परेशान हो गया है पूरा शहर। जलाने वाली गर्मी के दौरान हो रही लोड शेडिंग का शहरवासियों ने विरोध किया है। एक ओर बरसात शुरू होने पर भी बारिश नहीं हो रही है तो दूसरी ओर जलाने वाली गर्मी से पूरे शहर के लोग परेशान हैं। ऐसे में प्रतिदिन हो रही लोड शेडिंग में लोगों का मूड खराब हो गया है। शुक्रवार को मिलनपल्ली और बाबूपारा के लोगों ने लोड शेडिंग को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन लोगों ने बताया कि गर्मी के दौरान बार बार हो रही लोड शेडिंग से आम लोगों के साथ साथ घर घर में पानी की समस्या, व्यवसाय में नुकसान और विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रवार को मिलनपल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कार्यालय में जाकर स्थानीय लोगों उनके अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान सीपीएम के जिला कमेटी सदस्य शरदिंदु चक्रवर्ती भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि अविलंब इस समस्या का समाधान नहीं होने पर लगातार आंदोलन किया जाएगा। শিলিগুড়ি শহরে প্রতিদিন যে বুধবার রাত্রিবেলায় 8 থেকে 9 বার বিদ্যুৎ চলে গেছে, 10 মিনিট পরপরই কারেন্ট চলে যাচ্ছে এবং গতকাল রাত্রিবেলায় একই অবস্থা এবং দেখবেন দিনের বেলায় ভোর 5টার সময় লাইন চলে যাচ্ছে, বলছে মেনটেনেন্স হচ্ছে। এটা এই খামখেয়ালিপনা চলবে? যখন বিদ্যুতের বিল বাকি থাকে হট করে বিদ্যুতের বিল কেটে দেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা নিচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর বাড়িতে বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগাবে। আমরা বলছি বিদ্যুৎ দপ্তরের এই খামখেয়ালিপনা এটা আমরা মানব না। তাহলে মানুষের যদি মনে হয় এই দায়িত্বশীল ভূমিকা যদি মনে করে এটা মানুষের দুর্বলতা, তাহলে কিন্তু ভুল হবে। মানুষ কিন্তু রাস্তায় নামা শুরু করেছেন। তাই আমরা সামগ্রিকভাবে আজকে বিদ্যুৎ দপ্তরে এসেছি। এখানকার আধিকারিক সাহেবের কাছে আমরা যাব এবং আমরা আগামীতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, প্রয়োজনে বিদ্যুৎ মন্ত্রী, তাদের কাছে শিলিগুড়ি থেকে আমরা কিন্তু আমাদের দাবিপত্র আমরা পাঠাবো।